बापा तो जाइछन्ति मंत्री मान प्रस्ताव नहीं हेले आसबार विलंब करछन्ति काहे अरे नाना मु किछ समय अपेक्षा करिनी पुत्र मानस रंजन बापा अरे मथन मंत्री मासे कौन कहले अरे बाप मानस रंजन बापा मो महामंत्री पाखक जाइथिली से मो प्रस्ताव को अमान्य करदेले आ से ना कहले मो प्रस्ताव रे केबे स्वीकार कले नहीं रे मधन बापा अरे मधन मंत्री मासे केबे हेले मते कहि परिबिनी अरे बापू मानस रंजन मो थट्टा करूथिली रे मधन मो थट्टा करूथिली मो प्रस्ताव रे से स्वीकार कले आ से निश्चय कहले मो प्रस्ताव को केबे अमान्य करले नहीं सत कहछन्ति बापा सत कहूछि रे मधन आज मु बहुत खुशी बापा बहुत खुशी काहे कि रे बापा काहे कि ना अरे पुत्र से मंत्री का झुक मोर बाहा हेबो हेले बापा अरे पुत्र विवाहटा शीघ्र सारी दियंतु ठीक अच्छी तू जहाँ चाहूचु मुझे निश्चय अक्षर अक्षर पालन करी आउ ए शुभ मुहूर्त जी पंडित महाशय को निश्चय कहि शुभ लग्न तिथि बार देखी करवा विवाह आयोजन ताले आसंतु बापा ठीक अच्छी हेले मु आसुछि मानस रंजन हेले मु आसुछि बहुत दिन हो गला मम प्रियांको देखा करनी अरे हाँ हाँ आज जमीती हेले मध्य मो प्रियांको देखा करी खंडे चिठी लिखी मो प्रिया पाख पठेबी प्रथम प्रेमार प्रथम चिठी लेखुची अळप भाबुची बेसी प्रथम प्रेमार प्रथम चिठी प्रथम प्रेमार प्रथम चिठी लेखुची अळप भाबुची बेसी लेखुची अळप भाबुची बेसी नुआ चढ़ीर कल डेणा नुआ चढ़ीर कल डेणा लेखुची अळप भाबुची बेसी लेखुची अळप भाबुची बेसी लेखु लेखि अनेक लिखिगली हेले ए चिठी को मो प्रिया पाख पठेबी केमिति अरे ना ना आम राजार सहचारी जन को डाकी तांको हाथ रे पठेबी मो प्रिया पाख चिठी अरे हाँ हाँ बिजुली अरे बिजुली कोठु अच्छे तो शीघ्र आ चले
मत कहे तू डाकिले बिजुली हाँ तुमको गोटे काम करने पड़ो की काम ये चिठी को नहीं मंत्री का झील को देदेव ठीक अच्छी देदेव ना हाँ ताले ठीक अच्छी दियंती अबे बिजुली अरे से मानव तो कौन का दे छिबे नहीं तो मत किसी दे ना अरे चुप कर बे से मानव जो का दे छि सेटा तो मत दे दे अरे मुझे तो कहू मत किसी दे ना हल्लो बदमामती हाँ ए बिजुली में छ कथा कहू छि ओ बिछे मानंग ठारू केमिति सत कथा बाहर करा होई सेटा तुमको भल्लो भापरे जोड़ा तमे ठीक कह सेनापति महाशय हईलो ए डाहणी बिजुले हईलो ए अरे सत सत कह से मानदंड तोते कौन देखी जाइछबे मुझे तो कहू मत किसी दे ना देखिलो कोने मिछ कथा कौन कहलो से मानदंड तोते किछि देनी तो ताहले रहलो डाहणी बिजुली मु तोते किछि दउछे कौन कहलो से मानदंड तोते किछि देनी तो ताहले नेलो मु तोते किछि दउछे अरे सेनापति महाशय देखिले एटा पुणी कौन हले हो तो अलक्षणी मो मुंड खराब कर देला म ओ माय गॉड हल्लो बदमामती लो अरे एटा होछि गोटाए प्रेम पत्र लो प्रेम पत्र हे भगवान आम राज्य पुणी प्रेम पत्र बदमामती हम राज्य पुणी प्रेम पत्र दिया निया चलिला हे भगवान अरे से प्रेम पत्र कौन लिखा है मुझे टिके शीघ्र पढ़ के सुनैल सुनिबो अरे सुनाओ ना ताहले पढ़ी दउची सुना बदमामती अरे सुनाओ मो प्रेमर प्रेमिका ममता मो तुमको बहुत भलो पाए हेड़े अनेक दिन है मो तुमको साक्षात करी असंता काली आसे मते देखा करो से शिव मंदिर रे मो तुमको अपेक्षा करी रही तमरो अति प्रिय युवराज मानस रंजन
अरे ना ना नहीं असंभव असंभव मैं आके भेले संभव दे पर विष्णापति महाशय हे भगवान सतरे सत से टाणी ममता एक चाली गला सत हे भगवान सतरे सतर से टाणी ममता एक चाली गला सत किंतु किंतु से हम इच्छा छाड़िलानी अरे हाँ सतरे सतर से टाणी ममता जदि एमती राजकुमार सहित साक्षात कर दिए ना एमती राजकुमार रस्ते फसे जाए ना ताहले तेल मोर एते दिन देखा स्वप्नटा पूरा खार हो अरे हाँ मो सान झील मंदिर कौन करवा अरे शीघ्र कह आम कौन करवा अरे कौन से करबो कि नहीं बजे ठाई हेलो पद्मावती अरे मु देखुचे तमें सब बेले एमती सामान्य कथा बहुत व्यस्त हो पड़ो नहीं 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 पद्मावती ए सेनापति संग्राम थी पर्यंत एमती सामान्य कथा अध व्यस्त हबनी पद्मावती और आम जो कमटा कर कमटा बहुत भल है पद्मावती अरे कौ कमटा बुझी पार अरे शीघ्र कह अरे से बिजुली हाथ आम जिते ए चिठीटा को छड़े आनी बहुत भल है अरे कहीं ना ए चिठी आम गोटाए षड़यंत्र रचना करिबा तमें ठीक कह सेनापति महाशय तार से षड़यंत्रटा कौन ताहले कही दउछि मन दे सुनि अरे सुनाओ ना ए चिठीटा जीवा कथा तम सौतुनी झियो ममता पाखकु ओ ममता 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 हेले पद्मावती अरे चिठीर ममता ना को काटी ता चक्कर में तुम सनोचिया मंजूरी ना को लखी दबा आउतापरे तुम सनोचिया मंदिर को ठीक डाक ए चिठी डाक ता हस्तरे थरे दबा आउतापरे आउताको कहिबा ए चिठी रे जेमिति लिखा अछि ठीक सेमिति करिबे हेले पद्मावती अरे आम पाखरे समय को अविलंब तुम सानो झ मंदिर को एठिके डाकी मो चिठीर ममता ना को काटी मंजूरी ना को लिखि दउछि ठीक अछि बाबा ताले तुम तुम कामटा करो मो कामटा करछि हेला हाउ ठीक अछि शीघ्र डाकी दियो मु कहनथिली मो छियाड़ सतरे भारी दुष्ट बोली आज घर अछि कि नाही जे जिते बेले भी ना सीता सांग मन सहित कोड़े ना कोड़े चली जाए कुआड़े गला के जानी आले मंजूरी आलो मा मंजूरी ले मंजूरी मुझे को सतरे कहानी नजर न लगल माँ अले माँ मुझे अले माँ तुम तो एते बेला हला डाकुची तो तू कहू के जानी तो माँ डाक तो कौन शुभ नथिला किल माँ हाँ मो माँ दीदी को बहुत सुंदर मो भी सुंदर दिख जे बाबा साजो सदर की व्यस्त थी अरे धाट
ଛାଡ଼ ମ ସେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଛି ଜାଣିଛି ରେ ମା ହଁ ମା କାହିଁକି କହିଲୁ ତ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ ନା ଆରେ ବୋକି ଝିଅଟା ହଇଲେ ଏ ସମୟରେ କିଏ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକେ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବି ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିନି ଲୋ ମୋ ଧନ ହେଲେ କାହିଁକି ଡାକିଛି ଜାଣିଛି ରେ ମା କାହିଁକି ମା କାହିଁକି ନା ମୋ ସୁନା ନାତି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଥିଲା ମୋ ଧନ ଇ ମା ଖୁସି ଖବର ହଁ ହେଲେ ସେଟା କଣ ମା ଇ ମା ତୁ ତ କହି କାହାକୁ କହିବି କହିଲୁ ତାହେଲେ ଖୁସି ଖବରଟା ଶୁଣ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ରେ ମା ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସତ୍ୟବନ୍ତ ହଁ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯୋଉ ମାନସ ରଞ୍ଜା ଜାଣିଛି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛୁ ହଁ ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଲା ଖେଲି ବୁଲାବୁଲି ଏମିତି କେତେ କଣ କରିଥିଲ ମା ହଁ ମା ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ରେ ମା ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଠିକ ହେଇଯାଇছিল ମୋ ଗେଲି ହ୍ୟାଲୋ ପଦ୍ମାବତୀ ଆରେ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳଠୁ ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ପରି ଫୁଲେଇଲାଣି ବୋଧେ ବାହା ହବନି ଆଉ ଆରେ ମା ମଧୁରୀ ଆରେ ମା କେମିତି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କେମିତି ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି ପଲେଇ ସାରୁନି କହିଲୁ ଆରେ ମା ମଧୁରୀ ଆରେ ମା ଆରେ ସତ ସତ କହ ତୁ କଣ ସତରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ ନା ହ୍ୟାଲୋ ମାମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମା ଆରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁ କାହିଁକି ରାଜି ନହୁ କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେବି ଆଲୋ ମା ମଞ୍ଜୁରୀ ଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମା ଆରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ମମତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସିନା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଲୋ ମା ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ଆରେ ଦେଖ ପୁଣି ମନା କରିଦଉଛି ଆରେ ମା ମଧୁରୀ ଆରେ ମା ଆରେ ସତ ସତ କହ ତୁ କଣ ସତରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ ଆରେ ମା ଆରେ ସତ ସତ କହ ତୁ କଣ ସତରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ ଆରେ ମା ମଧୁରୀ ତୁ ଯାଇ ସତରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ ନା ତାହେଲେ ସତରେ ତୁ ତୋ ମାର ମଲ୍ଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ଆରେ ଯା ତୁ ପାଖକୁ ଆସନା କହିଦଉଛି ଆରେ ମା ମଞ୍ଜୁରୀ ଆରେ ମା ଆରେ ସତ ସତ କହ ତୁ କଣ ସତରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ ତୁ ଯାଇ ସତରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ ନା ତାହେଲେ ସତରେ ତୁ ତ ମା ଏ ମୁଁ ଧନମଗିରି ମୋ ମାଟା ପରା ତାହେଲେ ସତ ସତ କହିଲୁ ତୁ କଣ ସତରେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ମା ବାପା କଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆରେ ମା ମଧୁରୀ ତୋ ବାପା ବି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ମୁଁ ବି ରାଜି ଆଉ ସେନାପତି ମହାଶୟ ବି ରାଜି ହେଲେ କହିଲୁ ମୋ ଧନ ତୁ କଣ ଏଇ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ସେନାପତି ମହାଶୟ ଆଲୋ ବା ମଞ୍ଜୁରୀ ଆପଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମା ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜି ହେବିନି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ ଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜପୁତ୍ର ହବା ତୋରି ବର ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲୋ ମା ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ମୋ ସୁନା ଝିଅ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସୁନା ଝିଅ ଆଲୋ ବା ମଞ୍ଜୁରୀ ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସତ୍ୟବନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନସ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ହଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ ମା ଦେଖିନ ଚିଠି କଥା ଶୁଣ ଶୁଣ କେମିତି ଲାଜେଇ ପଡୁଛି ଆରେ ନେ ଏ ଚିଠିକୁ ରଖିନେ ଆରେ କାହିଁକି ନ ପୁଣି କାହିଁକି ନା ମତେ ଭାରି ଲାଜ ମାଡୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ବା ମଞ୍ଜୁରୀ ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଚିଠିଟାକୁ ରଖିନେ ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ ଦେଖି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ରହି ଆରାମରେ ଚିଠିଟାକୁ ପଢିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ଏ ଚିଠିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଠିକ ସେମିତି କରିବୁ ଜମାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ କରିବୁ ନେ ଏ ଚିଠିକୁ ରଖିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ମୋ ଝିଅ ସେ ଲାଜ କରୁଛି ମତେ ଲାଜ କରୁଛି ତମେ ଦିଅ ଆରେ ମା ମଧୁରୀ ଆରେ ମା ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ଆରେ ଆ କହିଲୁ ପରା ଆରେ ମା ମଧୁରୀ ତୁ ପରା ତୋ ମାକୁ କଥା ଦେଇଛୁ
ଏଇନେରା ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ବି କହିଲେ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିବୁ ରେ ମା ତାହେଲେ ଆସିବ ଧାନା ଆସିବ ଗେଲେ चिट्ठी कल कछि थरे खोलिकी देखी मो प्राणप्रिय मंजूरी मो हृदय चंद्रमा आ अल्प दिन मध्य आम बाहाघर फिलिपिया मु तुमको आसंता काली देवदेव महादेव मंदिर ठारे साक्षात करबा पे जाउछि इति तुम प्राणप्रिय मानस रंजन जितेबले जबरदस्ती मत ढकिछंती मु निश्चय जीवी हाँ से शिव मंदिर को मु निश्चय जीवी